जय भवानी जय शिवालाल। तम देख रहे છો आरबी नायक टीवी बंजारा यूट्यूब चैनल। मार नाम છે રામજી નાયક પવાર, ઘમિયા નાયક તાંડા, ગામ મુનગેપલ્લી, તાલુકા નારણખેડ, જિલ્લા સંગારેड्डी, तेलंगाणा। 4 तारीख 6 महीना जून 2024 साल श्री बजरंगबली हनुमान मंदिर 5वां वार्षिकोत्सव भजन कार्यक्रम रामचंद्र तांडा, गाम नागधर, तालुका नारणखेड, जिला संगारेड्डी, तेलंगाणा। कवि गायक रणजू महाराज, रामचंद्र तांडा, गाम नागधर, तालुका नारणखेड, जिला संगारेड्डी, तेलंगाणा। भगवान नाम आपण आणि कचरा नाम आपण आजची शांतीची लिया कचरा आपण मार्ग आणि आग वाटे सुधी मिळवाळी छे। અને ભગવાન આપણે કનબી આજ મહારાજ આયા તો और बोली सांभळे तो भगवान एक एक माई छटक जावणो अशी बोली बोलोस पण काही ओळखाणी कोणी आरी केनी ओळखेनी पण कोई ओळख रे कोणी चंद्र ओळख जेकलो हां आणि जसो कोई भजन बोल रे चा करन तो भजन कीर्तन बोल रे चा तो लोग काय कर रे छे आणि बोटी माजळी पर ज आशा जादा छे। आज बोटी माजळी रेर व्यक्ती हां ये धान नगाण कतुको कुंपुरेर माई कोण राळो तो हां और कसेडरा बोटी बोटी खाता धान से रेर जरे छे खाले जना आणि आता खादे का आणि वत धाटे जु धासरे छे आणि असो आपणेर माई आणि ज्ञान ध्यान असो भगवान ई मुख दिनो अपने ने 4 दिन हां आणि गाजे सारो वजाय सारू हां आणि भगवान ने भजे सारू हां पण बोटी बाटी खालेन घरे सोय सारू कोणी हां चारी वाते ने आपण ध्यान करले ताणी आणि आंग मार्गे नाचो जावणो के ताणी भगवान बुद्धि दिनो ये बुद्धि में ई बुद्धि तमने ने आणि तमने ने 4 वाते शब्द केरो छु मकाई भजनकारी कोणी हां बोलो तपस्वी रामराव महाराज की जय। बोलो भवानी माता की जय। सेवा भारे गोरा बोलाव चलो रे हाँ याई वाला रे गोरा बोलाव चलो रे सेवा भाया रे गोरा बोलाव चलो रे गोरा वाला रे गोरा बोलाव चलो रे गोरा वाला रे गोरा बोलाव चलो रे गोरा बोलाव चलो रे अला भाव भक्तेरो माया देव धीरा तू काढा वेळे परमाशेला पावा साई रे डोली रे गोरा बोलाव चलो रे सेवा माया रे गोरा बोलाव चलो रे गोरा बोलाव चलो रे आई वाला रे गोरा बोलाव चलो रे आणि भाया सेवा लागो हां भगवान ना हो आणि काय करेन बोलावाचा कोण किचन बोलावाचा आणि भगवान आणि हमारी वेळ संकट है ना आणि पार लंगाले जो केतानी सेवा लाले हात माराचा अरे याई वाला रे गोरा बोलाव चलो रे सेवा भाला रे गोरा बोलाव चलो रे
भाया तुझी देवा काढा वेळे तोरा भासेल पावा मनो भावे कर्माची बोलावा काढा वेळा भाया संत गेला साई रे दोनी रे गोर बोलावा चलो रोते गोरा बाळा रे गोर बोलावा चलो रोते यावळी स्वतःच केलं म्हणून द्या केलं. बोल बोल આપણે તાંડે રહેવાસી અને હું તો સરગેન્ડ કરકો છે અને ઓર સસરો ઇસ્નાત કે છે અને પછી બલ્ડી તાંડે રે રૂપલા અને वो दोई नामे पर स्वीकार करे तो 20 रुपया वन सेवालाल जगदंबा देवी आणि बजरंग बली 1000 हात देण कर विनंती करू तू तपस्वी राम राम महाराज की जय तरना और सातो साथ आणि आपले रहिवासी रो आणि 17 बिया आणि तो स्वर्गेन डगर कोच भगवान वन आणि वर नामे पर वर बेटा आणि बंशीलाल आणि 200 रुपया स्वीकार करो छ वन सेवा जगदंबा देवी 1000 हात देण कर विनंती करू तू आज वो जे दारू कर एमे पर उरतो आणि तांडो बी जरा भरो भरो येतो आणि ती आदमी डगर घेतो दी डगर घेतो 200 करोड डगर के विजू लागरो तांडो आणि जसो तांडो सारी सुनोगो छ सुनोगो छ आणि अभी भी लोग काही आणि घणी घणी एक जाग यही काही करून देख रे आपण लोक व्यवसाय करे कोणी देर करता ई 200 रुपया स्वीकार कीतो भजनेर माई कोण जगदंबा देवी आणि सेवालाल भगवान ई बजरंग बली हनुमान कोण 1000 हात देण कर विनंती करू तू तपस्वी राम राम महाराज की जय सेवा भाया गोरा बलावा चलो गोरा बलावा चलो शास्त्र वेद पंडित बोल 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 रे
आणि આપણો પેટેર માં જોર દુખે લાગ જાતે અને કાઈ રોગમ કાઈ આવતા ના યાર રામ ભગવાન કત બેટો જી રે જલ્દી આજો કાસા कसे मरे ना काही तारकन जी આના ભલતી વાળા ભગવાન કાઈ યાદ કરા જાગે અને અસો યાદ કરાની અને આપણે ભગવાન અને બાટી દેણું કે તો ભગવાન કુ બાટી દી આપણે ને એક ગણા કોટ અને એવડી ભજન બોરે જાગે તો ઓવડી દારૂ પીને જાસલો પણ જનાબી હૃદય કરનું પીતો 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 હરદે કરનું કે તો માર કને એક બેટો રો છે હા વરી દશે કાડુ કે નારી છે બોલો તપસ્વી રામ રામ महाराज की जय સાસુ સસરે દી બોડી ને કટાળો આવત છોરા એક જાવત સાસુ સસરે દી બોડી ને કટાળો આવત છોરા એક જાવત सासू ससरे दी बोडी न काढाळो आवत थोरा एक जावत छोरी ना छोरा जावत राजा चोरी न थोरा जावत सासू ससरे दी बोडी ने कटाळो आवत थोरा एक जावत आयाद छोरी न थोरा जावत सासू ससरे ती बोली न कटाळो आवत थोरा एक जावत आयाद छोरी ना थोरा जावत सासू ससरे ती बोली न कटाळो आवत थोरा एक जावत आयाद छोरी ना थोरा जावत અને યારી બાપ ભાઈ બેન છોરા તારી બેન બોલી बोले बोले लड़का गबरू આના છોરા ના બેની યારી બેન ભાઈ हाँ 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 મારી જાવાણું જમાઈ જાવાય કાનો चोरी एक जावत સસરે તી બોલી न काढाळो आवत थोरा एक जावत याद चोरी न थोरा जावत અને યારી બાપ ભાઈ બેન बोले बोल મારી જાવાણું જમાઈ જાવાય કાનો थोरा एक जावत याद छोरी ना थोरा थोरा एक जावत येना तम लाभरो ले जांग तो चाले नहीं बाबा और कतरी चाल हाँ चालेल चालेल सासू ससरे ती बोली न कटाळो थोरा एक जावत एक जावत चोरी न थोरा जावत અને યારી બાપ છોરા સારું છોરી દે કે ધોઈ છોરા ન છેડી हाँ तो કોઈ ને કેરા લાગે પર હાથ લગાતા છોરા જાતા
पेनारी बाई काय करती थी चल अरे पेन बोला भवानी माता की
અને સોનવા હા અને ગંગારમાઈ જાતાણી સ્નાન કરે કરી આઈ સ્નાન કરતાણી હા અને ભગવાનર પૂજા કરું કે હા રાજુ ભગવાનર પૂજા કરું કે પૂજા कर लेताणी અને ઓર જાનેર ઉપર વ્યક્તિ જકો હા અને ઓર જાના પર વ્યક્તિ જકો સંગुल पूजा कर लेताणी કાઈ કીધી અને સંगुल મેલતા તાણી મુ જાડી જકો પલંગે પર સોગી પલંગે પર રે किसना दिया અને ઓર સાતો સાત અને આપણે તાણે રહેવાસી बोल करना तो बोलो नहीं काई અને ઈસનાથ गच्चे बेसो से ઈસનાथ અને આપણે તાણે રહેવાસી ઓર બેટા રાજુ ઓર નામે પર સ્વીકાર કરે છે 30 રૂપિયા હા ઓર જગદંબા દેવી અને ભગવાન હજારો હાથ की देणू की विनती करू तुम दोस्त बोलो तपस्वी राम राम महाराज